समस्त प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज जो भिडियो रही अच्छे ये भिडियोटी मो जेपी ओडिया यूट्यूब चैनल रू नहीं अच्छे। हाँ प्रिय बंधुगण, जेपी ओडिया यूट्यूब चैनल रू नहीं अच्छे। आउ ए भिडियो तैयारी करिवार तार उद्देश्य होची एमिति किछि अछंती विधर्मी लोक माने, ख्रीस्टियन विरोधी माने जो माने जीशु को लेकिन थटा तमसा करते। आउ एठी किछि ख्रीस्टियन विरोधी पिला माने जीशुंकर केमती मजाक उड़ाउछंती, केमिति माने तांको थटा परिहास करूछंती, ताको आमे देखिबा। आउ वीडियो को आपण देखुथांतु, संपूर्ण वीडियो को मैं आपको देखैबी, जनैबी। तबे मोर एठी गोटे प्रश्न आपण मानकु, आपण के चिंता करंतु जे जदि एई जगह जीशु ख्रीष्ट कर मजाक न उड़ाई कि धर जब हिंदू देवादेवी तांको अपमान करा जाई थांता, तबे कौन ही थांता? आउ एमाने ख्रीस्टियन लोक ही थांते, तबे एमाने एतरक आउ नथांते, जेल रे भर्ती सारते नहीं। आपनकर मन थिबो प्राय अल्प दिन हम दिने दी दिन तलर घटना, माने किसी पिला माने शिवंक मूर्ति को से कौन करुले, अश्लील व्यवहार करुले मूर्ति सामने ठिया होगी, से आरेस्ट करागला। तबे टिके देखंतु, आम भारत को सीना धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली कह जाए, किंतु एठी धर्म नाम रे भेदभाव रही अछि। तार कारण होची बर्तमान बीजेपी सरकार शासन चली। बीजेपी सरकार शासन चली माने एठी जदि हिंदू धर्म विरुद्ध किए कहला सांगे सांगे एक्शन निया हबो, जदि जीशुंक विरुद्ध किए कहला तेबे सरकार चुप रहिबे। एटा होची सत्यता, एटा होची यार सत्य। कारण बर्तमान बीजेपी सरकार शासन चली। आउ देखा जाऊ आगामी दिन मार्कर कौन होची, एमानक विरुद्ध एक्शन निया होची ना निया होनी, यह होची समय कहब। तेबे प्रिय बंधुगण, आउ विलंब करिबा नहीं, चलंतु आजिर वीडियो को आमे स्टार्ट करिबा। सलाम, जय मसीह की दर्शक बंधु, आई होप आपण समस्त भल थिबे। दर्शक बंधु, आज वीडियो अति गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊ अछि, आपण समस्त आज वीडियो को अंत पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु, आज वीडियो रे मु किछि हिंदू भाई मान को जवाब देबा को चाहिबी, कारण से माने जीशु ख्रीष्टंकर मजाक उड़ाइछंती। तो दर्शक बंधु, चलंतु प्रथम तांकर वीडियो को देखिबा एंड से मान को आंसर दबा, सेटा भी से मान को मेथड रे। चले गई है दिवाली, चले गई है छठ, हमारे वाले हमारे यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु। दर्शक बंधु, एठारे आपण समस्त देखिले किछि भाई माने अर्थात हिंदू भाई मिसिकी गोटे मनुष्य को बाइक उपरे ठिया करी तांको जीशु को सदृश्य करी मेरे यीशु यीशु बोलिकी मजाक उड़ाउछंती, धजिया उड़ाउछंती। कारण से माने मूर्ख गुड़ाक अटंती, पंडितज्ञ वा ज्ञानीवान लोक एपरि कार्य करती नहीं। हाँ दर्शक बंधु, आप ठीक शुणी पारे, ज्ञान थिबा लोक एपरि पागलामी कार्य करती नहीं, जे एपरि कार्य करे से माने दुष्ट अज्ञानी मात्र। दर्शक बंधु, से माने सेमानंकर देवादेवी मानकर जदि घटना, सेमानंकर देवादेवी मानकर जदि विषय वस्तु जानी थांते, सेमानंकर धर्मशास्त्र जदि से माने पाठ करि थांते, तो एपरि बाह्यात कार्य से माने करि न थांते। दर्शक बंधु, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन एते हल्का नथिला, एते सहज नथिला। तो दर्शक बंधु, चलंतु मु प्रथम हिंदू मेथड रे त आंसर देबा को चाहिबी, जहांकर हिंदू मानकर रहनुमा श्री कृष्ण को विषय जदि आपण देखिबे, महाभारत रे मध्य उल्लेख करा जाय अछि विषय, ब्रह्म वैवर्त पुराण रे मध्य पाई परिबे एंड श्रीमद् भगवत महापुराण रे मध्य ए विषय विस्तारित भाव में डिस्क्राइब करा हैछि। जे गोटे दिन श्री कृष्ण विश्राम करुथांती, गोटे शबर आसिकी देखिले जे श्री कृष्णंकर गोड़ को से भाभी नेले, अर्थात शबर भाभी नेले जे एहा बोधे मृगर तुंड। से बाण अर्थात सर झिकी श्री कृष्ण गोड़े लगे देले, श्री कृष्ण पादरे ताहा लगिला, पाद सबुठ नीच स्थान रे
ଯୋଉଠିକି ବାଜିଲେ କାହାର ମରଣର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ କି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟେନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ କଟିଲେ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଦିଟା ଗୋଡ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଦିଟା ହାତ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟପକି ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ହେଇନଥିବ। ହଁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଗୋଡ କଟିଗଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ହାତ ଦିଟା କଟିଗଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରେହନୁ ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଟଳି ପଡିଲେ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ 4ଟା କିଲାର ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦର୍ଦନାକ ମତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତାହାକୁ ସହିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୋଟେ ତୀର ତାହା ବି ଗୋଡରେ ବାଜିଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଦେଲେ ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ହେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଦନାକ ମତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଦନାକ ମତ ଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଏହିପରି ମତ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ, ଅସହନୀୟ ଦର୍ଦ ତାହାଙ୍କୁ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ସହିଲେ, କାରଣ ସେ ମାନବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରାକାର ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେହବନ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଦ ଅସହନୀୟ ଥିଲା। 4ଟା ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ତାହା ବି 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରସରେ ଝୁଲି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଅସହନୀୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରଝର ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ରସରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ, ପୁଣି ରକ୍ତର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରାହେଇନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜରା ସବର ଗୋଟେ ତୀର ଛାଡିଦେଲେ, ତହିଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ତ କେମିତି ହେଇଯିବ? ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ମାନବ ଜଗତକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତି ସେଲିବ୍ରେସନ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ମାନେ ଆନ୍ସର ପାଇ ଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ hit the subscribe button and hit the bell icon and give of your opinion in comment box. Thank you very much guys.